ओके तो देख लास्ट क्लास जे आमे कौन देखी ना आमर टीचिंग एप्टीट्यूड तो आमे पढ़ुले से आमे कौन कौन चेक माने देखी ना आमर जो कनेक्टिविज्म रो किछिटा थ्योरीज रहिथिला ता संगे बिहेवियरिज्म रो किछिटा थ्योरीज रहिथिला पुनी कॉग्निटिविस्ट विथ बिहेवियरिस्ट थ्योरीज किछिटा आमे डिस्कशन करथिले। तो ये जो कनेक्शनिज्म रे आमे कौन कौन देखी ना थॉर्नडाइक रो ट्रायल एंड एरर रो थ्योरी देखी नेक्स्ट आमे देखी ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी मेथड विषय पढ़ुले आमे राइट। तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी मेथड कौन एवं मते किए टिके कहि परिबो कौन पढ़ी आमे ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी मेथड रे टिके जल्दी जल्दी कुह किए कहि परिबो जल्दी कुह। आमे पढ़ी लास्ट क्लास रे ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी मेथड दा संगे पढ़ी थॉर्नडाइक रो ट्रायल एंड एरर जोउडे की मु कहितली जे एगुडा को हमर कोन ना कनेक्टिविटी थ्योरीज विषय रे आसी थाए। तो मते किए कहि परिबो बे ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी मेथड ता कोन। अरे केही जणे तो कुह पढ़ी आमे किछि मने नाही। हो छड़ा देख तो आम पढ़ी कनेक्टिविज्म बा कनेक्टिविटी थ्योरीज भितर कौन कौन ना थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर विषय पढ़ी आमे जो कि थॉर्नडाइक कौन कहते ना आमे आम पाई बा गोटे प्रॉब्लम पाई केबे भी रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल न थाए। एबे देखो एठी आमे तम माने कहबे जे मैम आमे तो लर्निंग थ्योरीज पढुचंती एठी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ए सब विषय कोन आसला। तो आमे लर्न करंती जो आमे एकेडमिक लर्निंग विषय रे सेतेले पढुचंती आम पाखरे कोन ना गोटे करिकुलम रहिथा और करिकुलम को आमे पढ़ंती बा लर्न करथंती। किंतु जेतेबेले ए लर्निंग थ्योरीज कथा कुआउची ह्यूमन पूरा लाइफ रे तार जेते सबु जिंस सिखे से सबु को इंक्लूड करा हेता एथिरे हला। आ जहा सी सिखे बा जो जिंसटा से जानिया पई चाहू थाए सेटा सबु बेले ता पई प्रॉब्लम बोली तम माने एठी नै परिबो राइट। तो एठी कोन कहले थंडाई कामको ना को भी गोटे प्रॉब्लम पाई होल लाइफ रे जेते सबु प्रॉब्लम्स आसे सामने रे गोटे मनुष्यर से सबु प्रॉब्लम पाई आम पाखरे कोन न थाए ना रेडीमेड सॉल्यूशन न थाए किछिटा एमिति प्रॉब्लम थाए जहा जहा को कि लर्नर केमिति सॉल्व करि थाए ना ट्रायल एंड एरर मेथड रे सॉल्व करि थाए। जेमिति कि तमन गोटे उदाहरण मु दउथिली कोन ना जते बेले आमे कोनोसी भी गोटे जिंस करते धर मु चार उदाहरण तुमको देइथिली तम सामने रे गोटे प्रॉब्लम आसिला जे तुमको मम्मी बा पापा कहले जे चा तयारी करि आनिया पई बट तमे कोन करिनो ना आगुरु चा केमिति करा जाए से जिंस सिखिनो। जदि चा करिबा सिखि जाइछ ताहले सेठी कोन गोटे रेडीमेड सॉल्यूशन अछि तम पाखरे तमे कर देलो। किंतु तमे कोन करिनो ना चा केमिति करा जाए सिखिनो तो तमे कोन कलो ना फर्स्ट नेलो गोटे कप चा करिया पई आरंभ कलो गोटे कप पानी नेलो ता धर आधा चामच चीनी पकेइलो बा आधा चामच चा गुंड पकेइलो तापर चा तयारी कर देलो। सेठी कोन हला ना तमे देखिलो जे जो आधा चामच चीनी पकेइलो से चा टा कोन हला फिका हे गला। तो फिका जदि लागुची तुमको तापर पुनी तमे कोन करिवो नेक्स्ट टाइम जिते चा कर तुम कौन कर ना गोटे फुल चामच चीनी पकईदेल फुल चामच जिते चीनी नौ तो पुणी देख चाटा दरकार ठू अधिक मिठा होगा तो दीटा तुम ट्रायल गला नेक्स्ट आउ थे ट्राए कल तुम कौन ना ट्राए कल तुम जे आउ थे चा या तो तापर कौन कल ना तुम चिंता कल जे गोटे चामच चीनी जिते मुझे से चीनी अधिका हो जाता मिठा अधिका हो जाता अधा चामच जिते नहीं से चीनी चा फिका होता तो एबे पुणी तुम कौन कर ना से जो अधा चामच आ गोटे चामच ठू मिडिल रे गोटे अमाउंट तुम चीनी नब तापर तुम जो चा टेस्ट कल तुम कौन जान जे ना ये जो गोटे 1/3 माने गोटे चामच रो 75% आम चीनी नौ एतिकी आमर चाटा जी दरकार से मिठा हो जाऊँगी। तो ता पूर्वर तुम जो अलग अलग ट्रायल्स कर कौन ना गोटे अधा चामच चीनी नहीं ट्राए कर गोटे पूरा चामच चीनी नहीं ट्राए कर सेगुड़ा को तुम एक्सक्लूड करदेल आउ मन रखिल कौन ना गोटे कप चा करने आमको गोटे चामच तीन भाग माने 4 भाग 3 भाग चीनी आमको दरकार। तो यहीटा है कौन ना तुम कि ट्रायल्स कल ट्रायल्स तुम कि एरर कल आ से एरर रु पुणी कौन कल ना तुम जो एरर बा भूल जो अटेम्प्ट गुड़ाक रही भूल ट्रायल्स रही से ट्रायल्स को तुम एलिमिनेट कल देन तुम कौन कल ना जोटा तुम करेक्ट रेस्पॉन्स थिला से करेक्ट रेस्पॉन्स टाको तुम मन रखिदेल एज ए सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम राइट। तो से भलिया जेतेबेले तुम किछिटा जिंस शिखुच तो एठी तुम कौन कल निजे निजे चेष्टा करी करी किछिटा भूल रेस्पॉन्स करी करी तापर भूल रेस्पॉन्स को एलिमिनेट करिकी आ ठीक रेस्पॉन्स टाको मने रखिकी तुमर लर्निंग टा हैला। एई भलिया लर्निंग को हमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोली कहिले आ एठी जो लर्निंग थ्योरी रहिला ए थ्योरी रे मने रख इरिलेवेंट रेस्पॉन्सेस कथा कुहाइची से दिन भी तुम मानू कहितली जेतेबेले लर्नर पढुची से कोन करिथाय ना इरिलेवेंट रेस्पॉन्स को निजरा
एलिमिनेट कर दी थाए। नेक्स्ट आमे देखिथिले कोन ना ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी मेथड विषय रे पढिथिले जोठी कि आमे देखिथिले कोन ना जो ह्यूरिस्टिक बोली वर्ड गोटे देखिले आमे ए ह्यूरिस्टिक वर्ड टा गोटे ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को रु हमको देखिया को मिलितला जहार मीन कोन थिला ना आई फाइंड और आई डिस्कवर आमर रहितला यार मीनिंग हिसाब रे। तबे ए जो ह्यूरिस्को वर्ड रहितला यार मीनिंग कोन थिला दैट इंप्लाइज लर्नर शुड बी ए डिस्कवरर नॉट ए पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज। एठी मु कोन कहली ना लर्नर टी गोटे डिस्कवरर हबा दरकार। एई मेथड रे लर्निंग टाकू केमिति देखा जाए ना लर्नर को गोटे डिस्कवरर हिसाब रे देखा जाए नॉट एज ए पैसिव रिसीभर बोली कुहा होची। तो देखो एबे तुमको टिके समय आगु चा करबा कथा कहली एठी कोन हला ना लर्नर निजे निजे करितला सेम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कोन कहि थाए ना लर्नर कोन करिवो ना निजे निजे डिस्कवर करिवो जे ई प्रॉब्लम टा केमिति सॉल्व करा जाई पारिबो। जेमिति कहली फर्स्ट अधा चमच नै की तापर गोटे चमच नै की तापर पुनी अधा आ गोटे रो मिडिल गोटे अमाउंट नै की ई भले नै की कोन से निजे डिस्कवर करूची जे गोटे कप चा पई केते की चीनी रो दरकार हबो। किंतु धर सेई जगह रे ही जदी कोन हेतांता ना मां बसचंती बापा जतले कहले चा करिया पई तो मां बसचंती मां कह देले जे गोटे कप चा पई तते गोटे 75% दरकार गोटे चामच और सेतिकी चीनी नबू। तो एठी कोन हेगला ना मां जते कहि दिले तुमको डायरेक्ट नॉलेज मिली गला तमे हेलो पैसिव रिसिपिएंट जहा से कहले तमे सेई हिसाब रे कर दलो सेठी तमे कोन हेलनी जने डिस्कवरर हेलो नाही। तो ह्यूरिस्टिक मेथड से डिस्कवरर हबा पाई बोली कहि थाए आ पैसिव रिसिपिएंट न हबा पाई कहि थाए। नेक्स्ट कोन कहउ छै देखो ना ई जो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी मेथड थिला ये हमर प्रपोज किए करथिले ना एच.ई. आर्मस्ट्रांग जी रहितले सीए को देथिले। तबे ए जो मेथड रहिची this method is placing the student in the place of original investigators by which they can gain or utilize the real experience rather being told about the same right। तो एठी देखो कोन हला ना एठी से कोन कोचंती ना जत्ते बेले तमे कोनोसी भी गोटे काम करूचो बा किछि गोटे जिंस लर्न करूचो सेते बेले कोन हिताय ना ए मेथड माध्यम रे लर्नर कोन हिताय को जगह रे प्लेस करा हिताय बा को जगह रे से काम करथाय गोटे रियल इन्वेस्टिगेटर हिसाब रे काम करि थाए आ सी कोन करि थाए ना निजे निजो एक्सपीरियंस आधार रे काम करि थाए ताको केही कहिबा पई पड़ी न थाए। जेमिति कि धर मु तुमको सिंपल जिंस कहबी जते बेले हमें कोन करंती ना क्वेश्चन आंसर लिखंती डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर तम माने तो पीजी पढला बेले लिखि दिबो गोटे क्वेश्चन अछि धर तुमको गोटे सीधे सीधे नोट दिया हे जाउची से क्वेश्चन पई ताहाले कोन हबो ना तुम गोटे पैसिव रिसिपिएंट ल सेई नोट टाको लिखि दीचो। किंतु जेते बेले कोन हिथाय ना तमे पूर्वरु किछि पढिचो आ तम सामने गोटे क्वेश्चन आछी तमे निजे लिखुचो से क्वेश्चन आंसर सेठी तमे कोन हबो ना गोटे रियल इन्वेस्टिगेटर हबो आ निजो एक्सपीरियंस माने तमे पूर्वरु से पाठ पढिचो सेई एक्सपीरियंस रु तमे कोन करूचो निजर नोट माने क्वेश्चन आंसर लिखुचो। एइटा हला कोन ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करबाटा आ ह्यूरिस्टिक मेथड टा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऊपर डिपेंड करे। तो एमिति तो आमे ह्यूरिस्टिक एगुडा को वर्ड गुडा देखुचंती मने रखिता ए ह्यूरिस्को ए वर्ड ता तमे जोठी भी पढिबो सेठी एक्टिवली पार्टिसिपेशन को से गुरुत्व देथिबो ए गोटे पॉइंट को मन रखिबो समस्ते। तबे नेक्स्ट आमे कोन देखिथिले ना बिहेवियरिज्म थ्योरीज बा बिहेवियरिस्ट थ्योरीज विषय रे पढिथिले जो थिरे कि आमे कोन देखिथिले ना गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे बा गोटे पर्टिकुलर स्टिम्युलस पई रेस्पॉन्स जो आसुची सेटा को आमे कोन कहिथिले ना बिहेवियर आ ए बिहेवियर बेस रे लर्निंग टा कोथिरे आमे देखिया को पाइथिले बिहेवियरिस्ट थ्योरीज भितरे देखिया को पाइथिले। या भितरे आमे कहाउ कहाउ देखिथिले आमे देखिथिले एसआर थ्योरी ऑफ वाटसन एसआर माने स्टिम्युलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ वाटसन। नेक्स्ट देखिले बीएफ स्किनर्स अपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट देखिथिले आमे कर्ट लेविन्स चेंज मॉडल विषय रे डिस्कशन करथिले। तो एठी मते किए कहि परिबो ए एसआर थ्योरी ऑफ वाटसन जो आमे देखिथिले ए थ्योरी टा कोन के टिके मने पकेई कहिबो मते एसआर थ्योरी वाटसन आमे पढिथिले कोन ए थ्योरी टा कहिकी बा ए थ्योरी रे कोन कुहाई छै हमको जल्दी जल्दी कुह। कोन कुहाई छै थिरे ताले ए थ्योरी रे बेसिकली कोन कुहाई छै हमको अपोज करी छै ठीक अछि कॉग्निटिविज्म को ये टिके अपोज करी थाए बट एथिरे कोन कुहा जाई छै पर्टिकुलरली सेई जिंस को मते एग्जैक्टली निहाती ए जिंस ही हमको कुहाई छी। तो ए जो एसआर थ्योरी रहिला ये हमको कोन कहिथाय ना हमर गोटे एमिति माइंड बा गोटे कॉन्शियसनेस बोले सेमिति किछि एग्जिस्ट करे
ନାହିଁ। ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଏଇ ଥିଓରୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ ନା ଆମର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ବା କସିୟସନେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚେତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ମାନସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କ'ଣ କରେନି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଆମେ ଧର ଏବେ ଆମେ କେହି ଜଣେ ମାନେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା କାହାର ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି, ସେ ଇମୋସନାଲ ହଉ, ସେ ସ୍ପିଚ୍ ହଉ, ଧର କିଏ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ନା କହୁଛନ୍ତି, ବା କେହି ଜଣେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି ଆମେ ତାକୁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଯିଏ କି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୋଟେ ନଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପିଚ୍ ହେଇପାରେ, ଇମୋସନାଲ ହେଇପାରେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଗୁଡାକ କ'ଣ ନା କେବଳ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝ। ଏଇ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମର କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ଉପରେ। ସେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ରହିଛି, ସିଏ ଆମର ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛି ବା ଆମର ଅପୋଜ ଚାହୁଁଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ, ସେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ଉପରେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛନ୍ତି, ଧର କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ହବା ଭଳିଆ ଘଟଣା ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମର କସିୟସନେସ୍ ର କୌଣସି ରୋଲ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଯେ କୋଉ ଥିଓରୀ ଆମର କଗ୍ନିଟିଭିଜମ୍ ବା କଗ୍ନିଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରୀକୁ ଅପୋଜ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ରଶ୍ମି କହିଲେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେନି ବିହେଭିୟରିଜମ୍ ଥିଓରିଜ, ଏଇ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ଥିଓରିଜ ଗୁଡାକ ଅପୋଜ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇ ଏସ୍ଆର୍ ଥିଓରୀ ଅପୋଜ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ଏଇଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ହେଇପାରେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍। ଆଉ ସେ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ କ୍ରିୟାକଳାପ ରହିଛି, ସବୁ ଗୁଡାକ ହବ ଆମର କ'ଣ ନା ରେସ୍ପନ୍ସ। ରାଇଟ୍, ଧର ଗୋଟେ ଚକ୍ ତମେ ଲେଖୁଛ ଆଉ ଚକ୍ ମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତଳେ ପଡିଗଲା ଆଉ ତମେ ନଇଁକି ସେଟାକୁ ଉଠଉଛ, ସେଇଠି କ'ଣ ଚକ୍ ପଡିଯିବାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍, ଆଉ ଚକ୍ ଟା ତମେ ନଇଁକି ଉଠେଇବାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏସ୍ଆର୍ ଥିଓରୀ ବୁଝିପାରିଲ? କାଲି ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଦେଖ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ବିଏଫ୍ ସ୍କିନରଙ୍କର ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନିଂ ରହିଲା ଇଏ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ଲର୍ନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିହେଭିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଟୁ ରିୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ଲର୍ନିଂଟା ହେଇଥାଏ, ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଲର୍ନିଂ ହୁଏ ସେ ଲର୍ନିଂଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ନା ଆମେ ସେଇ କାମ କଲା ପରେ ଆମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଆମର ଲର୍ନିଂ। କ'ଣ ଧର ଏବେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କାଲି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି, କ'ଣ ନା ଆମର ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ତମେ ଖେଳିଲ ବା ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡିଛ ଆଉ ହୋମୱାର୍କ ନିଜର କରିନ, କାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ତମକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଡାକିଲେ ଦେଖାଅ ହୋମୱାର୍କ, ତମେ କହିଲ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିନି, ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲ ସେଇଠି। ନେକ୍ସଟ ଡେ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲ, ତାପରେ ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ତମର ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଗଲା ପରେ ତା ପରଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ତମକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଆରେ ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲା ତମେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ତମକୁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାର, ଇଏ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖିଛି ବା ଏକ୍ସ କି ୱାଇ କି ଜେଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଦିନ ତମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ତମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଲା। ତ ହ୍ୟୁମାନ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ କଲା ପରେ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଗଲ ଆଉ ତମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଲା, ତାପରେ ତମେ କ'ଣ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲ ଯେ ନାଇଁ ଯଦି ହୋମୱାର୍କ ଆମେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସ୍କିନର କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର୍ସ ରହିଛି ସେ ବିହେଭିୟର ଗୁଡାକ ଆମେ କେମିତି ଶିଖିଥାନ୍ତି ନା ସେ ବିହେଭିୟରଟା କୋଉଠୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି ବା କୋଉଠିକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି, ରିୱାର୍ଡକୁ କି ପନିଶମେଣ୍ଟକୁ। ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, କଲା ବେଳେ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହଉଛି, ତା ପରିଣାମରେ ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ତା ପରିଣାମରେ ଆମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା। ଯେମିତିକି ତମେ ହୋମୱାର୍କ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ରହିଲା, ଯଦି କରିକି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତମେ ନ କରିକି କରିକି ଯାଉଛ ତମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି, ନ କରିକି ଯାଉଛ ତମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ରିୱାର୍ଡଟା ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଏଗୁଡା କ'ଣ ହେଲା, ତମର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କାମର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲା ବା ତମର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ବିହେଭିୟରର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ହେଲା। ତ ସେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ରୁ ତମେ ଶିଖିଥାଅ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବିଏଫ୍ ସ୍କିନରଙ୍କର ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଏଇ କଣ୍ଡିସନିଂଟା କୋଉଥିରେ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ବିହେଭିୟରର କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଇଥାଏ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ସହିତ। ରାଇଟ୍,
नेक्स्ट रहिला कोन हमर ना कर्ट लेविनकर चेंज मॉडल विषय आमे पढ़िथिले ए चेंज मॉडल पुनी आमे कोन देखिथिले ना कोनोसी प्रकार बे गोटे बिहेवियर एठी बिहेवियरिज्म विषय कुआ होची तो सेति पय बिहेवियर कथा एठी कुआ होची तो बिहेवियर रो चेंज कथा से कहिसंती तो किछि भी गोटे बिहेवियर हो जदि हमर गोटे बिहेवियर हम पाखे एक्जिस्टिंग बिहेवियर अछि आ ताकू जदि हमें चेंज करिया पय चाहुचंती ताहले हमको कोन करिया पय पड़िबो तीनटा स्टेप देकी मूव करिया पय पड़िबो तो से स्टेप्स पुनी कोन कोन रहिला फर्स्ट स्टेप हला हमर कोन ना अनफ्रीजिंग राइट नेक्स्ट स्टेप रहउची हमर चेंजिंग एंड थर्ड स्टेप रहिला रीफ्रीजिंग ठीक तो प्रथम हला हमर कोन अनफ्रीजिंग तापर हला चेंजिंग तापर हला रीफ्रीजिंग रो स्टेप तो ये जो अनफ्रीजिंग रहिला अनफ्रीजिंग स्टेप रे कोन हेथाय ना जो भी पर्टिकुलर बिहेवियर हम चेंज करिया को चाहुथंती सेही पर्टिकुलर बिहेवियर बा परसेप्शन को हमें फाइंड करथांती बा खोजी थांती आ ताकू कोन करथांती ना से परसेप्शन ता जे भूल से जिंसटा हमें बुझिया पय चेष्टा करिथांती तापर कोन करंती ना नेक्स्ट स्टेप ला चेंजिंग चेंजिंग स्टेप रे हमें कोन करंती ना से पर्टिकुलर बिहेवियर को चेंज करंती जहां हमें चाहुचंती तापर रिफ्रीजिंग रे जो चेंज ता आसिला से चेंज ता को तम भितरे बा गोटे लर्नर भितरे कोन करंती टिके सॉलिडिफाई करा जाय बा फ्रीज करा जाय थाय धरो तुमको गोटे सिंपल एग्जांपल जदि देबी तमे कोन करूछ ना जते बेले खाइबा खाउछ तमे तमर हाथ धोउनो आ खाइबा खाइ दोछ ए भले गोटे बिहेवियर रहिछि तमे कोन करूछ जते बेले खाइबा खाइबा पई जाउछ हाथ न धोई की जाई की टेबल रे सीधा बस जाउछ खाइबा पईगा तो कोन हला एटा जते बेले मा नोटिस कले तापर से कोन कहिले ना तमर ए जो पर्टिकुलर बिहेवियर रहिला एटा को से चेंज करिया पई चाहिए तापर तमर जो परसेप्शन अछि जे अधुआ हाथ रे खाइले भी किछि असुविधा नै से परसेप्शन को से चेंज करिया पई चाहिए तो से कोन कले सेतिरे ना तुमको कहले जे तमे बाहर खेली की आछो हाथ रे एमिति जीवाणु लागि थाए कीटाणु लागि थाए तमे जते हाथ न धोउछ हाथ न धोई की खाइबा द्वारा कोन हुए ना तमरो पेट को सेई माने जीवाणु कीटाणु जाइथांती और तुमको अनहेल्दी करिथांती ए जिंसरा से शिखाया पई चेष्टा कले ए जिंसरा से बारंबार तुमको कहले ए जो बारंबार कहिबा आ तम परसेप्शन को चेंज करेबा से चेंज करेबाटा होची कोन हमर अनफ्रीजिंग सेइथिरे आसी थाए नेक्स्ट कोन ना तुमको खाइबा पूर्व सब दिन कहले अच्छा एक्स वाई की जेड जाओ हाथ धोई के आस बसिबो तापर नेक्स्ट डे पुनी तमे समिति बसी गला तुमको कहला जाओ हाथ धोई के आस बस एटा हला कोन ना हमर चेंज करा गला हाथ न धोइबारो हाथ धोइबार स्टेप को तापरे कोन करा गला ना सेटा को ही बारंबार सब दिन कुहा गला जे तुम जाओ हाथ धोई के आस जाओ हाथ धोई के आस एमिति करिबा द्वारा कोन हला सेई जो बिहेवियर ता तमरो कंक्रीट हे गला बस सॉलिडिफाई हे गला तम भितरे एटा हला हमर कोन ना रीफ्रीजिंग रो स्टेज बुझी पारला समझते तो ए तीनटा स्टेप देकी जो बिहेवियर थिला तमरो जे हाथ न धोई की खाइबा एंड रे कोन हला ना तमे डेली हाथ धोई की खाइबा पई बसिलो एई हाथ न धोई की खाइबारु हाथ धोई की खाइबा एई जो चेंज ता हला एईटा ही कहता है कि हमरो ना कर्ट लेविन करो एई चेंज मॉडल देइथिले कि कर्ट लेविन होचंती एई मॉडल रो प्रोपोनेंट बुझी पाला समस्त चेंज मॉडल हाँ लास्ट क्लास रे हमें एतिक जाय डिस्कशन करि देइथिले पिले हला एटा विषय रे हमें बहुत भलो रे डिस्कशन भी करिथिले जदि किछि डाउट हबो हमें रेकॉर्डिंग्स जो पूर्व क्लास रो अछि मु जेमि कहली टी प्रॉब्लम पई देई पारिनी बट पाई जिवो तमे काली इवनिंग सुधा जदि भी किछि बुझी पारिनो एई पूर्व गुडा को ताले देखि नबो सेटा बुझी जिवो आराम से एबे हमें देखिबा एमिति किछिटा थ्योरी जो थ्योरी गुडा को कि कॉग्निटिविस्ट भी पुनी बिहेवियरिस्ट भी सी कही थाए बा ए थ्योरी गुडा को कोन कहि थांती ना हमर जो लर्निंग रही छि ए लर्निंग रे हमर कॉग्निटिविज्म बा बौद्धिकता ता संगे हमर व्यवहारवाद उभयर मिश्रण रे किछिटा थ्योरी हमको दिया हिछि तो से थ्योरी गुडा को भीतर हमें काहा को देखंती पिले ना प्रथम हला मस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स हायरार्की माने मु आगुर भी कहितली कोन ना स्तर हायरार्की माने होची स्तर सेमते नेक्स्ट थिला हमरो गैगनिंग रो लर्निंग हायरार्की अर्थात लर्निंग रो हायरार्की तो एठी सिंपली हमको कोन देखिया को मिले मस्लो करो बा गैगनिंग करो जो लर्निंग विषय रे हम पढुचंती मस्लो करो ए हायरार्की नीड टा को हम अल्प रे देखिबा देखो ए जो थ्योरी गुडा को बेसी किछि एमिति आसीबोनी क्वेश्चन रे खाली थ्योरी रो प्रोपोनेंट्स के आसीबो नाइ तो तार जो बेसिक कांसेप्ट टा दिया है ए कांसेप्ट टा दिया है कि एटा को थ्योरी अकॉर्डिंग कुहा है बा ए विषय टा को थ्योरी रे कुहा जाय एमिति किछि क्वेश्चन तमे पाइबो सेही अनुसार ही प्रिपेयर करिवो समस्त ए जो जिंस गुडा का बहुत अधिका पढिबोनी बहुत बुक नोट्स रे बहुत लंबा लंबा दिया है किछि फायदा हबोनी से सब रो नेक्स्ट हमें देखि परिबा देखो मस्लोंकर हायरार्की ऑफ नीड्स ए हायरार्की ऑफ नीड्स कोन कुहा है प्रथम रे पढि दियो से कहउचन जे मस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मस्लोंकर पूरा नाटा नेक्स्ट
His hierarchy often depicted the shape of a pyramid, helped explaining his research on basic human needs and desires. ହେଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବାକି ଯୋଉ କୁହା ହେଇଛି ଏଇଠି ମାର୍କେଟିଂ ଏଟସେଟ୍ରା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ଏତେ ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇରାର୍କି ରହିଲା ଏ ହାଇରାର୍କିଟା କାହା ବିଷୟରେ କହିଥାଏ ତମେ ସେତିକି ମନେ ରଖ କଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର୍ସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥ କଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ର ନିଡ୍ କଣ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ କଣ କଣ ରହିଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ନିଡ୍ସ ରହୁଛି ସେ ନିଡ୍ ର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ତିଆରି କରିବା ବା ଗୋଟେ ହାଇରାର୍କି ତିଆରି କରିବା ସ୍ତରରେ ତାକୁ ସଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ପିରାମିଡ ର ସେପ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ରାଇଟ ପିରାମିଡ ସେପ ରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ମସ୍ଲୋଙ୍କର ହାଇରାର୍କି ଅଫ ନିଡ୍ ର ଷ୍ଟେପ ଟା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ in marketing the hierarchy can be used to market to specific groups of people based on their similarly specific needs desires and resultant actions କଥା କୁହାହଉଛି ତ ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା ନା ଆମର ଯୋଉ କିଛିଟା ନିଡ୍ସ ରହୁଛି ସ୍ପେସିଫିକ କିଛିଟା ଡିଜାୟାର ରହୁଛି ସ୍ପେସିଫିକ ସେଇ ସବୁ ନିଡ୍ସ ଆଉ ଡିଜାୟାର୍ସ କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟେପ୍ସ ରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯୋଉ ମଣିଷ ରହିଛି ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ନା ତାର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ପିଲେ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ କିଏ ଆସିଥାଏ ନା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଏଠି ଗୋଟେ କମନ ସେନ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି କହିପାରିବ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ମାନେ କଣ କିଏ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ବୋଲି କହିଲି କଣ ତାକୁ ଦରକାର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲି କୁହ କୁହ ହେଇପାରିବ କୁହ ଦେଖ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଆକୁ ଡିକୋଡ କର ସମସ୍ତେ ଏକ ତ ଫିଜିକାଲ ହେଲା ଦୁଇରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ନିଡ୍ ଫିଜିକାଲ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଇ ଯୋଉ ନିଡ୍ସ ରହିଛି ଏଗୁଡାକ ହିଁ ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଆସିବ ପିଲେ ଠିକ ତ ଦେଖ ଫିଜିକାଲ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମର ବାହାରର ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବେସିକ ବାସସ୍ଥାନ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ତମେ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବ ତ ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ପିଲେ ନା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ତ ଏଇଠି ବାସଗୃହ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରୁମ ଅଛି ଇଟା କାନ୍ଥରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟିଣଟେ ପଡିଯାଇଛି ହେଇଗଲା ବାସଗୃହ ଆମର ସେମିତି ବାସଗୃହ ବିଷୟରେ ବୁଝିବନି ବାସଗୃହ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ତାକୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲି ଯଦି କହିବା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ତା ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଖାଲି ଭାତଟା ହେଇଗଲେ ତମର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ତମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରୋଟିନ କିଛିଟା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କିଛିଟା ଫାଇବର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦରକାର ହବ ତ ସେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ନିହାତି ତମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ତମକୁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ତମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ରେ ଆସିବ ତମର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ତମକୁ ଦରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ତମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ରେ ଆସିବ ତମ ଘର ଦରକାର ତମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତମର ଫିଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଆସିବ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ଦରକାର ତମକୁ ଗରମ ଦିନରେ ସେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସେ କଣ ପିଲେ ନା ସେଫ୍ଟିର ନିଡ୍ସ ହେଲା ତ ସେଫ୍ଟି ମାନେ ଆମେ କୋଉ ସେଫ୍ଟି କଥା କହିବା ସେଫ୍ଟି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ ସେ ସେଫ୍ଟି କଥା କେହି ବୁଝନି ଏଇଠି ସେଫ୍ଟି ମାନେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଦେଖ ଆଜି ପାଇଁ ତମେ ତମର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ତମେ ପାଇଗଲ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଆଜି ପାଇଛ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇବାଟାକୁ ଆଗକୁ ବି ସେଫ ଯେମିତି ରଖିପାରିବ ତ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତମର ଯୋଉ ପଇସା ଆସିଲା ବା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଫୁଲଫିଲ କରିଦେଲ ତମେ ତମ ଖାଇବା ବି ପାଇପାରୁଛ ତମେ ତମର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଉଛ ତମେ ରହିବା ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପ୍ଲେସ ଅଛି ଏତିକି ହେଇଗଲା ପରେ ମଣିଷ କଣ କରେ ତାଠୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେ ହେଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆଜିର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କରିସାରିଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଯେମିତି ତମେ କଣ କର ନା ପ୍ରଥମରେ ଆଜି ତମେ କଣ କଲ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ହେଇଗଲା ମାନେ ତମେ କଣ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ନା କିଛିଟା ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବ ତମେ କିଛିଟା ଏଫଡି କରିବ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମକୁ ଦରକାର ହବ ଏମିତି କିଛିଟା ତମେ କରୁଛ କିଛି କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମକୁ ରିଟର୍ନ ଦବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତ ପ୍ରଥମରେ ତମେ କଣ କଲ ନା ତମ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଫୁଲଫିଲ କଲ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ତମେ କଣ କଲ ନା ତମେ ତମର ଫ୍ୟୁଚରର ଯୋଉ ନିଡ୍ସ ରହିଛି ସେଇ ନିଡ୍ସ ଯେମିତି ଭଲରେ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିବ ତମ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ସେଫ କରିବା ତମେ ଆରମ୍ଭ କଲ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫ୍ୟୁଚରର ସେଫଟି କରିଦଉଛ ବା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ସେଫ କରିଦଉଛ କିଛିଟା ସେଭିଂ କରିଦଉଛ କିଛିଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛ ତାପରେ ତମେ କଣ କର ନା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଉଠିଯାଅ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କିଏ ଆସେ ପିଲେ
ନା ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ। ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଇଠି କଣ କର ନା ତମେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କର ଯାହାକି ତମେ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ କରିବ ବା ତମର ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତମେ ସେ ଜିନିଷ କରିବ। ଧର ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କଲ ନା ତମେ ତମର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁରା ସେଫ୍ କରିଦେଲ। ତାପରେ ତମେ କଣ କଲ ନା ତମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେମିତି ତମକୁ ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହବନି, ତମକୁ ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବନି, ତା ପାଇଁ ତମେ କିଛିଟା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲ, କିଛିଟା ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେଲ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ଏଫଡିଜ୍ କିଛି କରିଦେଲ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଲ। କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କୁ ଆସିବ କଣ ନା ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍। ଅର୍ଥ ସେଇ ଷ୍ଟେପ କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚେ ସେଇଠି ସେ କଣ କରେ ନା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଥିବା କିଛିଟା ଜିନିଷ କରେ। ଯେମିତି କି ଧର ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲ, ତାପରେ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯେ ତମେ ମାଉଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ତମକୁ ପସନ୍ଦ, ତ ତମେ କଣ କରିବ ନା କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନବ। ତମକୁ ଧର ତମକୁ ବୁଲିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତମେ କଣ କରିବ ନା ଅଲଗା 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 ଜାଗାରେ ଟିକେଟ କଲ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ କରିଥାଏ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ କଣ କରେ ସେଫ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗିଂ କୁ ବା ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଂ ର ଷ୍ଟେପ କୁ ପଳେଇଥାଏ। ରାଇଟ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ ହଉ ବା ମ୍ୟାରିଡାଲ ରିଲେସନସିପ ହଉ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଷ୍ଟେପ କୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆସେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଆମକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବ। ଆମ ପାର୍ଟନର ହେଲା, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ପାର୍ଟନର ହେଲା, ଆମର କିଛି ମେମୋରିଜ ହେଲା, ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଆସିଥାଏ କୋଉଥିରେ ନା ଏଇ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଂ ର ଷ୍ଟେପ ରେ। ତାପରେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କୋଉ ଷ୍ଟେପ କୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଏଷ୍ଟେମ ର ଷ୍ଟେପ କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଷ୍ଟେମ ର ଷ୍ଟେପ ରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା କିଛିଟା ଚାରିଟେବଲ ୱାର୍କସ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କରନ୍ତି ସେଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ କରନ୍ତି ନା ଏଷ୍ଟେମ ର ଷ୍ଟେପ ରେ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତା ପରର ଷ୍ଟେପ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେ ଷ୍ଟେପ ଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ର ଷ୍ଟେପ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ କାମଟା କୋଉଥିପାଇଁ କରନ୍ତି ପିଲେ ନା ଆମେ ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଆଉ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଟା ରହିଛି ସେ ଆମ ସେଲ୍ଫ କୁ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମର କିଛିଟା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଅଛି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆମର କିଛିଟା ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ସ ଅଛି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ବା ବିଲଙ୍ଗିଂ ଲଭ୍ ର ନିଡ୍ସ ଅଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟୀମ ର ନିଡ୍ସ ଅଛି, ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଏବେ ଧର ତମେ ଟାଟାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ବା ରତନ ଟାଟାଙ୍କ କଥା ନିହାତି ଶୁଣିଥିବ। ରତନ ଟାଟା 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ କି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ କି 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଅଛି କି ଯୋଉଟା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିକି ସେ ନିଡ୍ସ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବ? କଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଅଛି କି ଏବେ? ନାଇଁ, ସିଏ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଠୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଛନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ଅନସେଫ ଅଛି କି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କୁହ। କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ। କଣ ସିଏ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର କି ମାନେ ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି ନିଡ୍ସ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ଏବେ? ନାହିଁ। ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ସ କଣ ଅଛି କି ସେ ବହୁତ ଚାରିଟି କରନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇନକମ ର ବହୁତ ବଡ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଗୋଟେ ସେ ଚାରିଟେବଲ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ କଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ସ ଅଛି କି ଏବେ? ନାହିଁ। ଏବେ ସିଏ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ର ଷ୍ଟେପ ରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟିର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ, ସିଏ ନିଜର ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଛି ଏଇ କାମ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଅଛି ତାମାନେ କେବଳ ଏଇ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇ ନିଡ୍ ର ଫୁଲଫିଲ କରିବାର ଷ୍ଟେପ କୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ, ମାନେ ଗୋଟେ 0.0001% ଲୋକ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ରେ, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ରୁ ଟିକେ ଉଠିଲେ ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ସ ହଉ, ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ସ ଟିକେ ଉଠିଲେ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ ରେ, ନାଇଁ ତ ଏଷ୍ଟିମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ସ ଯାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି ସମସ୍ତେ ନିଡ୍ସ ର ହାଇରାର୍କି କଣ, ମଣିଷର ନିଡ୍ସ ର ହାଇରାର୍କି କଣ? ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ କୁହ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ,
नेक्स्ट एठी आमे कोन देखिदेले ना हमर जो स्टेप्स रहिला जहाकी मस्लो देथिले हमकु हला तांकर पूरा नाटा समस्त निहाती मन रखि दियो पिले अब्राहम मस्लो थरे क्वेश्चन आस्थिला जे हमर जो हायरार्की ऑफ नीड्स रहिचे बा मस्लोंकर हायरार्की ऑफ नीड रो सबुठु ऊपर स्तरटा केउटी ठीक एमिति क्वेश्चन आसे आधरो किछि एमिति बने पूरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आसीबो नाही एठी क्वेश्चन केमिति आस्थिला ना मस्लोंकर देथिबा हायरार्की ऑफ नीड्स रो टॉप पोजीशन टा बा टॉप लेयर टा कोटा तो को लेयर हबो की कोइ परिबो आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन मु पचारिबी जे सेकेंड स्टेज ऑफ मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कोन हबो हमरो सेफ्टी हबो एग्जैक्टली सेफ्टी अच्छा तुमको एमिति क्वेश्चन पचारिबी जे हमरो जो पर्सन माने मनुष्य माने रहिचंती मैक्स पर्सन्स को स्टेज रे निजर रहिचंती बा आमे जति देखिबा गोटे मैक्सिमम परसेंटेज हमरो को स्टेज रे रहिथांती सब बेले फिजियोलॉजिकल रही ठीक कथा फिजियोलॉजिकल आउ आमे जदि कहिबा आमे हाई क्लास पर्यंत कथा भी जदि देखुचंती हाई क्लास पर्सन पर्यंत भी आमे को जाय देखि पारंती केवल ना सेफ्टी जाय ही आमे जाय पारंती आउ अल्प किछि अछंती जो माने कि एस्टीम लेवल जाय जाय पारंती किंतु सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होची गोटे एमितिया स्टेज जोटी कि बहुत कम लोक पहुंची पारंती नेक्स्ट स्टेप आमे माने नेक्स्ट थ्योरी हमर कोन रहला पिले देखो ना गैग्निंग हायरार्की ऑफ लर्निंग हैला ସେଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ନିଡ୍ ର ମଣିଷର ଯୋଉ ନିଡ୍ସ ରହିଛି ତାର ହାଇରାର୍କି ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ପୁରା କରେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପାଇଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପାଇଲା ପରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଆଜିର ତ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ହେଇଗଲା फ्यूचर पाए मोर ए स्टेज टाको मु सेफ कर देबी जेतले फ्यूचर रो से स्टेप टा सेफ हो जाए तापर से कोन करे ना ताको पसंद थिबा किछि जिंस करिया पई चाहे सेही पसंद थिबा जिंस कला परे बा सेही नीड तार फुलफिल हे गला परे ता पाखरे जतिक पैसा अछि मो पाखरे बहुत हेलानी एथरो मु टिके बांटीबा पई चाहे भी कहे से चैरिटीज रे दिए किछि एनजीओज रे दिए निजर पैसा से लेवल रो जते ऊपर को जाए से कोन करे ना निजर खुशी पाई निजर जो एक्चुअलाइजेशन पाई बा निजर जो पोजीशन टा पाई बा निजर पर्सनालिटी पाई सी काम करिथाए किंतु गैगले आउ गोटे जिंस हमकु देले सी कोन देले ना हमर जो लर्निंग रही से लर्निंग रो हायरार्की विषय रे से कहले जे हमें केमिति स्तर बाय स्तर कोन करंती ना लर्न करिथांती जिंसो को बोली से कहिते माने से देथिले हमकु तो एथिरे हमें कोन देखिले ना किछिटा एस्पेक्ट्स देखंती जोटा कि से दीटा पार्ट रे डिवाइड कर देले गोटे हला बिहेवियरल एस्पेक्ट पिले गोटे हला कॉग्निटिव एस्पेक्ट एगेन कहि दोची आमे एबे कोन पढुचंती कॉग्निटिविस्ट बिहेवियरिस्ट थ्योरीज विषय रे पढुचंती तो एथिरे हमें देखिले किछिटा बिहेवियरल एस्पेक्ट देन देखिबा हमें कोन किछिटा कॉग्निटिव एस्पेक्ट विषय रे तो ए जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स आ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हमें देखुचंती ए बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कोन एबे टिके समय आगु कहिदेली बिहेवियरल एस्पेक्ट को गुडाक ना पर्टिकुलरली ह्यूमन बिहेवियर्स विषय रे जे कहिथाय कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स कोन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विषय रे जदि हमें देखुचंती ताहले कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हला हमर कोटा ना जोटा कि बौद्धिक स्तर रे हमर हेथाय तो ए जो हायरार्की टा हमर रहिला ए हायरार्की रे देखि परथुबो तमे समस्ते देखो फर्स्ट स्टेप विषय रे हमर कुआ गला कोन ना फर्स्ट स्टेप रे कुआ गला सिग्नल लर्निंग विषय रे नेक्स्ट स्टेप कुआ गला स्टिम्युलस रेस्पॉन्स लर्निंग विषय रे तो जेते बेले हमें सिग्नल लर्निंग कथा कहउचंती सिग्नल माने किछिटा सिग्नल विषय रे जेमिति कि धरो तमे घरे बसिच आ उत्पात बहुत होउच तो तापरे बा तमे किछि भी गोटे कहउच बा पार्टी करूच तापर कोन ना सामने रे मा बसचंती आ से तुमको एमिति हाथ रे पार्टीटा माने पार्टी रे अंगुठी देकी तुमको देखै देले तो तमे सेही सिग्नल रु बुझी जाओ जे तुमको मा चुप हेकी बसिया पई कहउचंती सेठी पार्टी कहनांती बा कथा हेकी किछि कहिनांती तुमको तो सेठी तमे कोन देखिला ना से अंगुठीटा देले तमे सेही सिग्नल बुझी गलो चुपचाप हेकी बसी गलो एटा हला कोन ना गोटे सिग्नल तो ए सिग्नल माने नॉर्मली हमर लर्निंग कथा कुआउनी एठी जदि सिग्नल लर्निंग कथा कहबा हमें ना किछिटा एमिति जिंस जोथिरे कि पूरा पूरी ओपनली हमें एबीसीडी सिखुचंती हमें अ आ सिखुचंती ए सब गुडा कोन ए जे सिग्नल हमें लर्न करूचंती नेक्स्ट हमर कोन रहला ना स्टिम्युलस रेस्पॉन्स रो लर्निंग स्टिम्युलस रेस्पॉन्स माने गोटे पर्टिकुलर स्टिम्युलस पई गोटे पर्टिकुलर रेस्पॉन्स हमें दियंती जोटा कि हमें टिके समय आगु बिहेवियरिस्ट थ्योरीज भीतर पढिले तो गोटे पर्टिकुलर स्टिम्युलस पई गोटे पर्टिकुलर रेस्पॉन्स दियंती के गोटे एग्जांपल देलो मते गोटे पर्टिकुलर स्टिम्युलस आ गोटे रेस्पॉन्स रो के कहि परिबो मते गोटे पर्टिकुलर स्टिम्युलस पई हमर गोटे पर्टिकुलर रेस्पॉन्स किछ गोटे दियो तुम एग्जांपल मते के कहि परिबो दियो गोटे एग्जांपल केही
ହୁଁ କୁହ। ହୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କଥା କହିବା, ତମକୁ ଧର 1+1 କରିକି ଦିଆହେଲା ଯେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କର, ତ ତମେ ସେଇଠି କଣ କଲ ନା ତମର ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ଆସିବ ନା 1 ଗୋଟେ ତମେ ନେଲ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ନେଲ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲ, ତମେ ସେଇଠି ଆନ୍ସର କରିଦେଲ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ କୁହାହଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର କଣ ନା ଚେଇନିଂ। ଚେଇନିଂ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ଶିଖୁଛ ଆଉ ସେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଚେଇନ ଅପ୍ କରୁଛ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଜେଇବା ଶିଖି ଯାଉଛ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ଭର୍ବାଲ ଆସୋସିଏସନ। ଭର୍ବାଲ ଆସୋସିଏସନ ମାନେ କଣ ନା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ତମକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ ନ କଲେ ବି ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଭର୍ବାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ରେ ତମେ ତାକୁ ଆସୋସିଏଟ କରିପାରୁଛ। ଯେମିତି କି ଧର ମୁଁ ତମକୁ ଆପଲ କହିଲି, ଆପଲ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ କଣ କଲିନି ନା ଗୋଟେ ଆପଲ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲିନି, ତମକୁ ମୁଁ ଖାଲି କେବଳ କଣ କହିଲି ଭର୍ବାଲି ଗୋଟେ ଆପଲ କହିଲି। ବଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଲ କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ନା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଲ ର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଭର୍ବାଲ ଆସୋସିଏସନ। ତମେ କଣ କର ନା କିଛି ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, କିଛି ଇନସିଡେନ୍ସ ରହିଲା, କିଛି ମାନେ ଫେନୋମେନନ ରହିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭର୍ବାଲ ଆସୋସିଏସନ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମକୁ ରେନ୍ କହିବି, ରେନ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ନା ଯୋଉ ବର୍ଷା ହବାର ଯୋଉ ଫେନୋମେନନ ଥାଏ ସେଇ ଫେନୋମେନନ ଟା ତମ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେମିତି ହିଁ ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ର ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଟା। ତ ଏଇ ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେମିତି କି ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଦେଖିଥିଲେ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ଥିଓରିଜ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ କଲା ପରେ ତମେ କଣ କରୁଛ କିଛିଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ସ କରୁଛ, ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ତମର ଫେଲ ହଉଛି ତମେ ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ କୁ ଏଲିମିନେଟ କରିଦଉଛ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିଦଉଛ। ଯୋଉଟା ତମକୁ ମାନେ ପ୍ରପର ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛି ସେଇ ଟ୍ରାଏଲ ଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖୁଛ। ଏଇଠି ବି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଯେମିତି କି ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ର ଆନ୍ସର କରନ୍ତି, ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି, ତ ଅପସନ ରେ ତମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତମେ କଣ କଲ ନା ସେଥିରୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିଦେଲ ଆଉ ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତମେ କୋଉଟା ସେଟା ବାଛି ପାରିଲ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେପରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅପସନ୍ସ ଥିଲେ ବି ମଲ୍ଟିପଲ କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ ଆମେ କରିପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ନା କନସେପ୍ଟ କୁ ଲର୍ନ କରନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ସେ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଲର୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ତାର ପରର ସ୍ତରଟା କଣ ଆସେ ନା ରୁଲ ଲର୍ନିଂ, ରାଇଟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ର ଷ୍ଟେପ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ସ ରହିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଟା କାହିଁକି କରାହେଇଛି ବା ଏମିତି ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା କୋଉ ବେସ ରେ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇନକ୍ରିଜିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ବେସ ରେ କରାହେଇଛି। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲର୍ନିଂ ରହିଛି ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ୟାଗନିଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ର ହାଇରାର୍କିଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ କହିଦଉଛି ତମକୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ନିଂ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ନିଂ ରହିଲା ଏ ସିଗ୍ନାଲ କଣ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସିଗ୍ନାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଧର ତମକୁ 1 2 ତମର ଶିଖେଇବାର ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି ନା 1 1 ପରେ 2 2 ପରେ 3 ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶିଖେଇଲି 1 2 3 ବା ଏ ବି ସି ଡି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଲା ଆମର କଣ ନା ସିଗ୍ନାଲ, ରାଇଟ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1 କହୁଛି 1 କହିଲା ବେଳକୁ ତମର ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ଯିଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ରହିଛି ବା ଯିଏ ଲିସନର ରହିଛି ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ 1 ର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1 କହୁଛି ତମେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କରିଦବ ବା ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, 2 କହୁଛି ଦିଟା ପେନ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ ତମ ପାଇଁ ସେ 1 ଟା ଆଉ ତମର ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା ଯୋଉ ଦିଟା ପେନ୍ ତମେ ନେଇକି ଆସିଲ। ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲର୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ତମେ କଣ କର ନା ଚେନିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, କଣ ନା 1 ପରେ 2 2 ପରେ 3 3 ପରେ 4। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଯାଏ ସେ ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ତମକୁ କେମିତି କୁହାଯାଏ ନା ମାନେ ଆଗ ପଛ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଲେଖ, ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ଲେଖ, ଏଇଭଳିଆ ତମେ ନିହାତି ପଢିଥିବ ବହୁତ ବେଳେ ଛୋଟବେଳେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମଟା ତମକୁ କାହିଁକି ଶିଖାଯାଏ, ବିକଜ ତମମାନେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ ରହିଥାଅ ଲର୍ନିଂ ର ନା ଚେନିଂ ଷ୍ଟେପ ରେ ରହିଥାଅ, ଠିକ।
ତମେ ଦେଖିଥିବ ସେ ଟାଇମ ରେ କଣ ନା ତମେ ଯଦି ତମକୁ କିଛି ମାନେ କୁହାହଉଛି 1 ତାମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାହଉଥିବ ବା 2 ବା ଦିଟା ଚକୋଲେଟ ବୋଲି କୁହାହଉଥିବ ଏଇଭଳିଆ କଣ ତମକୁ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରାହଉଛି 1 ମାନେ ଏତିକି 2 ମାନେ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଟେପ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ତମକୁ ଭର୍ବାଲି ଆସୋସିଏଟ କରିବାଟା ଶିଖାଯାଏ ତମେ କଣ କରିପାରନି ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଯେ ତମେ ଏମିତି 1 ମାନେ ଗୋଟେ ଗାର ପକଉଛ 2 ମାନେ ଦିଟା ଗାର ପକଉଛ ସେମିତି ନୁହଁ ତମକୁ 1 କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ଗୋଟିଏ କମୋଡିଟି ବା ଗୋଟେ ଲାଇନ ବିଷୟରେ କୁହାହଉଛି ବା 1 ବିଷୟରେ କୁହାହଉଛି ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ସେଇଠି ତ ଏଇଠି କଣ କଲେ ଆମେ ନା ଭର୍ବାଲି ଆସୋସିଏଟ କରିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଟେପ ରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତି ଠିକ ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖ 5 7 10 15 ଏମିତି ଦିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ କିଛିଟା ନମ୍ବର ଆଉ ତମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ୟା ଭିତରୁ 5କୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ବା 5ଟିକୁ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରଖ ତ ଏଇଠି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ସରକୁ ଯେମିତି ବାଛି ପାରିବା ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିପାରିବା ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଟେପରେ କଣ ନା କନସେପ୍ଟ ଲର୍ନ କରନ୍ତି ଆମେ କଣ ଧର 1 ପରେ 2 କୁହାହଉଛି ବା 1 ପ୍ଲସ 1 2 ବୋଲି କୁହାହଉଛି ବା 2 ପ୍ଲସ 5 7 ବୋଲି କୁହାହଉଛି ତ ଏ 7 କାହିଁକି ହଉଛି ସେ ଜିନିଷର କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ଲର୍ନ କରନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ରୁଲ୍ସ ଲର୍ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମକୁ a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପଢା ହଉଛି ବା a ମାଇନସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପଢା ହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଲ୍ସ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ବା ଫର୍ମୁଲାସ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି ପୁଣି ଆମକୁ କଣ ଦିଆଯାଏ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ବା ସେ ଯୋଉ ରୁଲ ରହିଛି ସେ ରୁଲ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାପରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦିଆଯାଏ ସେଇ a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବୋଲି ତମେ ବୁଝ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ତାର ସ୍ଟେପ୍ସ ତ ଏ ସ୍ଟେପ୍ସ ଦେଇକି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ସ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢାର ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି ହିଁ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ପଢାଯାଏ କେବେ ବି ୟା ପରେ ଏଇଟା ତାପରେ ସେଇଟା ପଢା ହବନି ବା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପଢା ହବନି ଏଇ ୱେରେ ହିଁ ତାକୁ ପଢା ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ଯୋଉ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହାଇରାର୍କି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଟା କାହା ବେସିସ ରେ ଏଇଭଳି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଇରାର୍କି ବେସିସ ରେ କରାହେଇଛି ଧର ଏଇଠୁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହାଇରାର୍କି ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ସେଇ ହାଇରାର୍କି ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା କାହା ବେସ ରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି କଣ କାହାରି ବେସ ରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି କୋଉ ବେସ ରେ ଆମର ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଇରାର୍କି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଟା ଆମର ରହିଲା ଏଥିରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ରୁ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବା ଏଇଥିରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ବିହେଭିୟରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହାଇରାର୍କି ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ବିହେଭିୟରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆସେ ଠିକ ତ ସେ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆସେ ଆମର ନା ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭର୍ବାଲ ଆସୋସିଏସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆସିଥାଏ କୋଉଥିରେ ନା ବିହେଭିୟରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ସେମିତି ହିଁ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଆସିଥାଏ କଣ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ କାହିଁକି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକତାର ବ୍ୟବହାର କରିବ ବା ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରିବ ବା ତମେ ଥରେ କନସେପ୍ଟ ଲର୍ନ କରୁଛ ବା ରୁଲ ଲର୍ନ କରୁଛ ତମେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ କଣ କରିବ କଗ୍ନିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିବ ବା କଗ୍ନିସନକୁ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ନମ୍ବର୍ସ ଶିଖା ହେଉଛି ବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ତୁମର ବିହେଭଟାକୁ ବା ବିହେଭିୟରଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଉଛି ବା ତୁମ ବିହେଭିୟରାଲ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବା ବିହେଭିୟର୍ସ ତୁମର ସେଇଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ରାଇଟ୍ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ କ୍ୟାଡନିଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ବିଷୟ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇବାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦଉଛ ସେଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦେଲାବେଳେ ତମର କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସିଜରଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େ ତ ପ୍ରଥମର ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ଆସେ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଗେନିଂ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଇନଫର୍ମିଂ ତାପରେ ଆସେ ସିମୁଲେସନ୍ ବା ସିମୁଲେଟିଂ ତାପରେ ଆସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ତାପରେ ଆସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଲିସିଏଟିଂ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଉଥରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଆମର ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆସେସିଂ ତାପରେ ଆସିବ ଏନହାନ୍ସିଂ ହେଲା ତ ଗେନିଂ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେଉଁ ଗେନିଂ ଆଟେନସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଯଦି ଏଣ୍ଟର କରୁଛ ଏଣ୍ଟର କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମକୁ ନା ଗେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆଟେନସନ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ
पड़ो कहार अटेंशन गेन करवा जो लर्नर माने रहिले से लर्नर मानकर अटेंशन को हमको ग्रैब करा पड़े बा गेन करा पड़े जमीती कि धर मैं तुमको आज आसली क्लास रे हम पचारे लास्ट क्लास रे पिले आम पढ़ी कि थ्योरीज विषय कि कनेक्टिविटी थ्योरीज विषय पढ़ी कनेक्टिविज्म विषय पढ़ी बिहेवियरिज्म विषय पढ़ी तो सेगुड़ाक कौन ये सब जिन आम डिस्कसन कले तो यहीटा है कौन ना आमर गोटे अटेंशन गेन करवाटा लर्नर मैंने जो बसीचंती आम जो टॉपिक रे पढ़ाइवाई जाऊँच से विषय आम कौन करवा ना डिस्कसन करवा बा से विषय तुम अटेंशनटा गेन करी नेक्स्ट कौन ना आम कौन पढ़ा से विषय मुझे तुमको इनफॉर्म करी है कौन पढ़ा इनफॉर्म करी और कहीं पढ़ा आमर जो लर्निंग रो ऑब्जेक्टिव्स रही से ऑब्जेक्टिव्स तुमको इनफॉर्म करी तुमको जनइबी जब कहबी जे आज आम पढ़ा पिले बिहेवियरिस्ट थ्योरीज आ या द्वारा आम जापर जे आमर जो बिहेवियरिज्म रही से बिहेवियरिज्मटा केमिति रोल प्ले करें आमर लर्निंग रे राइट नेक्स्ट आम कौन देखा ना सिम्युलेटिंग विषय देखा तो से कौन करा जाए ना सिम्युलेटिंग बा रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज ये जो सिम्युलेटिंग रहा ये स्टेप रे आम कौन करती ना आमर जो पूर्व नॉलेज रही से विषय को लेकिन से सब गुड़ाक आम मन पकेबा धर आम कौन करवा ना मध्य भारतीय इतिहास पढ़ा मध्य भारतीय इतिहास जदि आम पढ़ुंट ताहले हमको कौन करा पड़ो ना प्राचीन भारतीय इतिहास विषय में जहाँ पढ़ी से सब विषय टिके रिकल करदेवाटा निहाती हम जहाँद्वारा कि आमर जो क्रोनोलोजीटा रही है क्रोनोलोजीटा बहुत भलरे तैयारी पार आम भलरे मन रखिपर तो से आम कौन करवा ये सिम्युलेटिंग स्टेज दियंती बा सिम्युलेटिंग इवेंटा होता है जहाँद्वारा कि आम प्रायर नॉलेज को मन पकई पारती तापर पुणी प्रेजेंटिंग स्टेप आसे जो थी कि आम कौन आमर जो प्रेजेंट जो इनफॉरमेशन आम दबाक आसी से इनफॉरमेशन को आम प्रेजेंट करें तापर आसला कौन ना प्रोवाइडिंग एथिरे कौन आम देखिपर ना प्रोवाइडिंग क्विडेंस माने तुम एतिकी बुझी था जो आमर प्रॉब्लम्स आम किसी गोटे विषय कहीदेले कहार किछिटा डाउट रहिला बा ता सहित किछिटा एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन हमको ऐड करिवार अछि से सब गुडाको आम जतले प्रोवाइड करंती से प्रोवाइडिंग क्विडेंस भीतर आमर आसी थाए नेक्स्ट पुणी इलिसिटिंग परफॉर्मेंस अर्थ इलिसिटिंग माने ये टिके बुझी जाओ समस्ते जे आम कौन करवा ना पाइबाटा बा ट्राए करवा जानिबा पई जे पिला मानकर परफॉर्मेंस केमिति रहुची ए सब जिंस जानिबा परे तो आम किछिटा क्वेश्चन पचारि दी परिबा आम किछिटा एबे धर मु जेंति पढ़ौछु गोटे टॉपिक पढ़ेला भितर किछिटा क्वेश्चंस तुमको पचारुची बा को जगह बुझी पारिलो न पारिलो से जिंसटा मु जानिया पई चेष्टा करूची ए जो पॉइंटटा रहिला एटा हमर कोथिरे आसी थाए ना हमर एई परफॉर्मेंस रो इलिसिटिंग भितरे आसी थाए नेक्स्ट कौन ना प्रोवाइडिंग फीडबैक धर मु कोनोसी गोटे जिंस विषय पढ़ई देली तापर तुमको मु कौन कहली ना पिला माने एमिति पढ़िले आमे बा ए जिंस देखिले बा से जिंस देखिले आ तुम मैंने ये टिके वीक अच्छ ये जगह टिके आउ टिके परिश्रम करा पड़ो बा ये सेगमेंट रु क्वेश्चन आसे तो ये जिनस गुड़ाक पढ़ ये जो फीडबैक देली आमर जो इंटरैक्टिव गोटे क्लास है से कौन किछटा फीडबैक देली जे आउ केमिति बेटर आम करि पारिबा तापर आम कौन करवा ना आमर जो असेसिंग परफॉर्मेंस आमर जो परफॉर्मेंस रही है को आसेस करवा आसेस माने इवैल्यूएट करवा मु किछटा टेस्ट करैली तुम मानकर जहाँद्वारा कि मु जानिपारि कौन ना तुम मैंने केतिकी पढ़ीच बा केतिकी मन रखीच बा केतिकी जानिपारिच नेक्स्ट स्टेप कौन ना एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर तो जितेबाला मुझे तुम टेस्ट करेली मु देखिली जे हल आम टीचिंग लर्निंग विषय तो पढ़िले किंतु पिला माने टीचिंग सिना बहुत भलसे बुझी जाइछन्ते लर्निंग रो जो जिंस गुड़ा रहिला बा लर्निंग रो जो कांसेप्ट गुड़ा रही से जिंस गुड़ाक टिके बुझी पारि नाहंती एठी जेतेबेले मु ए जिंसटा जानिली तापर मु पुणी कौन करिवि ना आउ टिके चेष्टा करिवि जे जो मु तुमको सिखेइथिली से जिंसटा तुम जेमिति के अधिकार अधिका सिखि पारिबो राइट तो मुझे कौन करी ना आउ किछिटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कि पळे आसीबी पिले देख एई भलिया क्वेश्चन आछि तो तुम ए क्वेश्चन को एमिति करि परिबो से क्वेश्चन को सेमिति करि परिबो जा द्वारा कि तुम जहाँ शिखिथिलो सेटा आउ टिके एनहांस होला एबे बुझी पारला समस्ते जो इवेंट्स विषय में देखिले मैम आपण फास्ट रो कोन कहतले किछि सुभा देउ नथला खाली से जो इन्फॉर्मिंग रो जो कहले टिके टिके सेठु सुभा गला फर्स्ट रो आ किछि मु कहि नथिले फर्स्ट रे जोटा कहिले सेटा होछि हमर गेनिंग अटेंशन हला बुझी पारला गेनिंग अटेंशन माने जते बेले कि आमे कोनोसी भी जिंस विषय रे पढ़ेया पई जाउचंती आमे पढ़ेबा पूर्वरु कोन करिया पई पड़े ना जते बेले मु तुमको कोडोसी गोटे विषय रे पढ़ेबी कोन मु सीधा सीधा आसी कि केबे स्टार्ट करि परिबी जे हां एटा बा सेटा से भी नो तुमर अटेंशनटा मु ग्रैब करी जो टॉपिक विषय में पढ़ाई जाऊँगी से टॉपिक को एंटर करने गोटे वे बोली आम कहीपर अटेंशन गेनिंग रो स्टेपटा ठीक अच्छे बुझीपार
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଉ କାହାର କେଉଁ ବି ଜିନିଷରେ ବା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଓରିଜ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ବି ଜାଗାରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରିନିଅ। ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ହଉ, ସମସ୍ତେ ନାଇଁ କହିଛ। ପୁଣି ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ନା? ପୁଣି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇବି। ସେଦିନ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କରିବା। ଯଦି ପୁଣି ଆନ୍ସର୍ ଦେବାରେ କେହି ଦେଖାଉଛ ମୋତେ, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ନ ଦେଇପାରୁଛ, ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଏବେ କହୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନେ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ ସେତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ବାସ୍ ସରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ।